औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज़ है सरकारी मालियात और ज़कात। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है सरकारी मालियात के शोबे हैं 3, आमदनी, अखराजात और कर्ज़े। नेक्स्ट एमसीक्यू सरकारी मालियात से मुराद है हुकूमत की आमदनी और अखराजात का मुताला करना। हुकूमत अपनी आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाती है यानी अंदाज़ा लगाती है साल के बाद। अगर हुकूमत की आमदनी उसकी अखराजात से ज़्यादा हो, यानी अगर देखा जाए तो हमारी आमदनी अखराजात से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब वो हमारे लिए फाजल बजट बनेगा, क्योंकि हमारी आमदनी अखराजात से ज़्यादा, जिसे मस्बत मुआफ़िक भी कहते हैं और उसके अलावा साजगार भी कहते हैं, यानी फ़ायदा मंद। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है हुकूमत के अखराजात की मदाद में शामिल नहीं। मदाद का मतलब होता है सूरतें, यानी हुकूमत जो है अपने पैसे किस पर खर्च नहीं करती, तो वो फ़ीस पर खर्च नहीं करती, क्योंकि असल में फ़ीस हुकूमत की आमदनी की मदाद है, ना कि अखराजात की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है बराह रास्त टैक्स का बोझ बर्दाश्त करते हैं, सार्फिन बर्दाश्त करते हैं। सारिफ वो शख्स होता है जो चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जनरल टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स बलावास्ता टैक्स होता है, जिसे हम बिक्री टैक्स भी कहते हैं। ये टैक्स की वो किस्म है जो जिस पे लगाया जाता है असल में उसके पैसे वो अदा नहीं करता, बल्कि वो उसका बोझ अगले बंदे पे मुंतकिल कर देता है। तो सेल्स टैक्स देखा जाए ये आजर पे लगाया जाता है, लेकिन ये इसका बोझ जो है सारिफ पे मुंतकिल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है बिक्री टैक्स। बिक्री टैक्स है, बिक्री टैक्स से वही बात है, हमारे पास बिक्री टैक्स को और क्या कहते हैं, बलावास्ता टैक्स भी कहते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हमसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट है सेल्स टैक्स का बोझ होता है, तो सेल्स टैक्स का बोझ होता है सार्फिन पे, क्योंकि चाहे ये आजर अपनी जेब से अदा करता है, लेकिन हकीकत में क्या करता है, जब किसी चीज़ को बनाता है तो उसके अंदर उसकी कॉस्ट के अंदर वो टैक्स की रकम भी ऐड कर देता है, और इस तरीक़ाकार से वो सारे का सारा सारिफ बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी हुकूमत अपनी आमदनी सबसे ज़्यादा किस ज़रिए से इकट्ठी करती है, तो टैक्स के ज़रिए से इकट्ठी करती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है बलावास्ता टैक्स का हुक्मी बोझ पड़ता है या आखिरकार बलावास्ता टैक्स अदा करता है, सारी बर्दाश्त करता है, क्योंकि सारे के सारे पैसे वही अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है हुकूमत की आमदनी और अखराजात से मुतल्लिक इल्म मुआशियात की शाख को कहा जाता है सरकारी मालियात। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है डैश बराह रास्त टैक्स है, मतलब बराह रास्त टैक्स को बिलावास्ता टैक्स भी कहते हैं, यानी ये वो टैक्स की किस्म है जो जिस पे लगाया जाए वही बंदा उसको अदा भी करे, उसका बोझ बर्दाश्त करे। तो ये आमदनी टैक्स होता है, यानी इनकम टैक्स जिस बंदे पे लगाया जाता है वो अपनी पॉकेट से उसे अदा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ डैश हुकूमत की आमदनी की मदाद में शामिल नहीं, यानी हुकूमत की जो आमदनी है वो किन ज़राए से इकट्ठी होती है, उसमें एक चीज़ नहीं आएगी, वो दफ़ा है, क्योंकि ये हकीकत में हुकूमत की आमदनी की नहीं बल्कि अखराजात की मदाद है। कौन सा टैक्स बलावास्ता टैक्स कहलाता है? सेल्स टैक्स बलावास्ता टैक्स है, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में कहते हैं, यानी ये बोझ जो है सारे का सारा सारी बर्दाश्त करता है। मरकज़ी हुकूमत का टैक्स है, मरकज़ी हुकूमत का जो टैक्स होता है वो हमारे पास दौलत टैक्स होता है। ऐसा टैक्स जो अशिया खिदमात की फ़रोख्त पर लगाया जाए, यानी जब कोई बंदा चीज़ फ़रोख्त कर रहा हो या खिदमात फ़रोख्त कर रहा हो तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कौन सा टैक्स होता है, तो बिक्री टैक्स होता है, जिसे बलावास्ता यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी अभी, सेल्स टैक्स, क्योंकि इसका सारे का सारा बोझ जो है जो बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है वो बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है अगर हुकूमत की आमदनी अखराजात से कम हो, तो इसका मतलब ये हमारे पिछले एमसीक्यूज़ के बिल्कुल उलट है। अगर हमारी आमदनी जो है अखराजात से कम हो जाए तो हम खसारा यानी नुकसान का बजट बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स आयद करने के असूल सबसे पहले बयान किए थे एडम स्मिथ ने। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी
بلاواسطہ ٹیکس ہے جسے ہم بکری ٹیکس بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے کے بھی دو نام ہیں. ہم بلاواسطہ ٹیکس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں اور بلا واسطہ ٹیکس کو ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں انگلش میں. تفریح زار میں حکومت بجٹ کہلاتا ہے. حکومت کا جو بجٹ بنتا ہے وہ کون سا بجٹ بنتا ہے؟ تو تفریح زار میں دیکھا جائے تو فاضل یعنی فائدے کا بجٹ بنتا ہے. حکومت کی آمدنی اخراجات سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر حکومت کی حکومتی آمدنی اور اخراجات کی پالیسی کہلاتی ہے. دیکھا جائے تو یہ مالیاتی پالیسی کہلاتی ہے. اور زرعی پالیسی وہ ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کا مرکزی بینک زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے بناتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس MCQs ہے. بلاواسطہ ٹیکس ہے کون سا ٹیکس ہے؟ سیلز ٹیکس ہے. سیم وہی MCQs اگین ریپیٹ ہو رہے ہیں. پاکستان میں حکومتی سطح پر زکوٰۃ کی اطلاق ہوا تھا. اطلاق کا مطلب ہوتا ہے استعمال. تو زکوٰۃ دیکھا جائے تو اس کا استعمال سٹارٹ ہوا تھا 1980 میں. نیکسٹ ہمارے پاس MCQs ہے. شرح زکوٰۃ ہے. شرح زکوٰۃ ہمارے پاس 2.5% ہے. درآمدات اور برآمدات پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی. درآمدات کا مطلب ہوتا ہے باہر کے ملک سے چیزیں منگوانا اور برآمدات کا مطلب ہوتا ہے باہر کے ملک چیزیں بھیجنا، فروخت کرنا اور زر مبادلہ کمانا. نیکسٹ MCQs ہے. عشر کا اطلاق ہوتا ہے. عشر مطلب زکوٰۃ کی وہ شرح ہوتی ہے جو کہ زکوٰۃ کی صورت میں ہم زرعی یعنی زراعت کاشتکاری وغیرہ پہ ادا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس زرعی پیداوار پر لگائی جاتی ہے. آمدنی کے نجی مالکان پر اس کی پیداوار کا جتنا فیصد حصہ بطور زکوٰۃ واجب الادا ہوتا ہے. تو معدنیات پہ جو ہے ہمارے پاس وہ کتنے فیصد حصہ خرچ ہوگا؟ 20%. زکوٰۃ کے مستحقین مطلب کن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ہمارے پاس 8 ہوتے ہیں. نیکسٹ MCQs کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے. MCQs ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے نشوونما پانا بڑھتی ہے اور پاکیزگی کیونکہ جو مال ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے. ایڈم سمتھ نے ٹیکس عائد کرنے کے اصول پیش کیے. بنیادی طور پر انہوں نے 4 ہی بیان کیے تھے. ایسا ٹیکس جس کا بوجھ خریداروں کو برداشت کرنا پڑے اسے بلاواسطہ ٹیکس کہتے ہیں. زکوٰۃ لازمی ہے صاحب نصاب مسلمان پر. نیکسٹ MCQs کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. میرے کچھ کولیگز ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنا چاہتے ہیں. اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. اگر آپ نیکی کے اس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا ہوا اس پہ جائز کش کروا سکتے ہیں. یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں. نیکسٹ MCQs ہے. زکوٰۃ لاسٹ ہے ہمارا MCQs. یہ لاہور بورڈ میں آ چکا ہے اور جن MCQs کے اسٹارٹنگ پہ اسٹار لگے ہوئے ہیں وہ MCQs لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں. تو یہاں پر MCQs ہے. زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی مسجد کی تعمیر پر. یہی ہے ہمارے اس چیپٹر کے MCQs.